and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। পবিত্র মঙ্গলময় পিতা, আজকের এই শুভক্ষণে তোমার হাতে সমর্পিত হই। আজকের যে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হতে চলেছে, যে এই বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে
একটি নতুন জীবন শ্রবণ গ্রাহ্য করো। আমেন। আমরা এই সময় গান গাইব, প্রেম যে চিরমধুর। গানের সংখ্যাটা বল। পবিত্র করুণার সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই শুভ সম্বন্ধ স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের কাছে ও তদুপলক্ষে স্বীয় সর্বপ্রথম অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করিয়া খ্রিস্ট স্বয়ং বিবাহ হইয়াছে। অতএব লঘুচিত্তে ও বিহিত বিবেচনা ব্যক্তিকে তাহারও বিবেচনা প্রস্তুত করা উচিত। বরং শ্রদ্ধা লালন পালন বিবাহ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্দেশ্য। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে ঈশ্বর প্রদত্ত মানবের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রমাণসমূহ যেন পবিত্র জানিত যে ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করিয়া যারা সম্মিলিত হয় ঈশ্বর তাহাদিকে সংযুক্ত করেন না এবং তাদের সম্মিলন ব্যবস্থসম্মত বিবাহ নহে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো আপত্তি আছে? ঋতুদি তোমার পত্নী রূপে গ্রহণ করিয়া বিবাহের পূর্ণ অবস্থাতে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে ইহার সহিত একত্রে বাস করিবে। তুমি কি স্বাস্থ্যের রোগে ইহাকে প্রতিপালন ও সান্ত্বনা প্রদান করিবে? তুমি কি ইহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিবে এবং যতকাল জীবিত থাকিবে অন্য সকলকে পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ইহারই সহিত বাস করিবে? আমি তাই। স্বাগতা, তুমি কি ঋতুদীপ নামে পুরুষকে তোমার স্বামী রূপে তুমি কি স্বাস্থ্যের রোগে ইহাকে প্রতিপালন ও সান্ত্বনা প্রদান করিবে? তুমি কি ইহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিবে এবং যতকাল জীবিত উভয়ে জীবিত থাকিবে অন্য সকলকে পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ইহারই সহিত বাস করিবে? আমি তাই। অন্যদান করছেন কে? আমাদের অতি আদরের কন্যা স্বাগতাকে
তোমার হাতে বিবাহের জন্য সমর্পণ করছি। তোমরা সুখে থাকো। ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বরের পূর্ণ বিধান অনুসারে আমার পত্নীর স্বাস্থ্য রোগে মৃত্যু বিচ্ছেদ পর্যন্ত তোমার নিকটে এই অঙ্গীকার করিতেছি। বিধান অনুসারে তোমার নিকটে এই অঙ্গীকার করিতেছি। আমিন। আসুন প্রার্থনা করি। এই গ্রহণ করে তার পরস্পরের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য প্রেমে আবদ্ধ থাকে আমাদের করেছি। আমার শরীর দ্বারা তোমাকে সমাদর পবিত্রতার নামে আমিন। আমি বিবাহ করিতেছি আমার শরীর দ্বারা পিতা ও পুত্র বলো হে নিত্য ঈশ্বর, মানবের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, সর্বপ্রসাদ, অনন্ত জীবন বিধাতা, এই বর কন্যাকে আমরা তোমার নামে আশীর্বাদ করি। প্রতিশ্রুতিতে পরস্পর আবদ্ধ হইয়াছে, যা বিশ্বস্ত রূপে প্রতিপালন করিয়া পরিপূর্ণ প্রীতি ও শান্তি সহকারে তোমার ব্যবস্থা অনুসারে একত্রে বাস করিতে সমর্থ হয়। আমাদের সংখ্যাকে স্বীকার করিয়াছে এবং পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া করিয়া আদান প্রদান আমি বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। পিতা পুত্র পবিত্র নামে আমেন। রক্তবন্ধন সহভাগী হও। আমেন। আমি তাহার জন্য তাহার অনু সহকারী নির্মাণ করি, আর সদাপ্রভু নির্মাণ করিলেন। পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা জানিতে সেই সকলকে তাহার নিকটে আনিলেন। রাখিলেন তাহার সেই নাম হইল। আদম যাবতীয় ব্রাহ্ম পশু ও কেচর পক্ষী ও যাবতীয় পাওয়া গেল না। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আর তিনি তাহার একমাত্র সেই স্থান ঘুরাইলেন, আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার হইয়াছে, তিনি আমার অস্থি ও স্ত্রী। যেমন খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর মতো তিনি আবার দেহে প্রাণকর্তা, কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রিস্টের বসে। স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেই রূপ প্রেম করো যেমন খ্রিস্ট মণ্ডলীকে প্রেম করতেন, যাহা কলঙ্ক বা সংঘর্ষ বা এই প্রকার আর কোনো কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও আনন্দময় হয়। এই রূপে স্বামীরা আপন আপন স্ত্রীকে আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম করিতে বাধ্য। আপন স্ত্রীকে সে প্রেম করে, সে আপনাকে প্রেম করে। কেহ তো কখনো মণ্ডলীর ক্ষতি করতেছেন, কেননা কিন্তু স্ত্রী উচিত যেন সে স্বামীকে ভয় করে। তিনটা টিভি মিক্সিং দুটি জীবন, স্বাগত এবং ঋতুদীপ, তাদের দুটি জীবনকে তিনি
আজ এই আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের পথে এগিয়ে চলবে। আজকের এই বিশেষ সময় উপদেশ দেওয়ার সময় আর সেই জন্য ঈশ্বর আদরের জন্য একজন সঙ্গী বা সহকারী প্রয়োজন কি ঈশ্বর সেটি তিনি জানেন, কারণ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি মানুষের অন্তর জানেন। এবং আমরা কি দেখলাম যে আদরের জন্য সহকারী নির্মাণ করলেন। কিভাবে নির্মাণ করলেন? যে আদরকে ঘোর নিদ্রায় নিবৃত্ত করা এবং তার বাংলাদেশী করবে। এবং আমরা দেখি যে আদর তিনি কি বলছেন, তার সঙ্গিনী পাওয়ার পর তিনি খুশি হলেন এবং তিনি বলছেন আমার হয়ে আছে, অর্থাৎ তিনি খুশি হয়েছিলেন। কারণ না চাইতেই ঈশ্বর তার জীবনে যে প্রয়োজনীয়তা তার বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই প্রয়োজন তিনি তাকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আজকে আমাদের জীবনে, আমাদের পরিবারের জীবনে, আমাদের পরিবারের জীবনে আমাদের চাওয়ার আগে ঈশ্বর তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় কথা তিনি জানতে পারেন এবং তা তিনি মিটিয়ে দেন। এবং আমরা দেখলাম বক্ষের পঞ্জর থেকে বক্ষ পঞ্জর দিয়ে ঈশ্বর তিনি কেন তিনি বাকিদের পঞ্জর থেকে তিনি কেন সেই অস্তি ছিলেন। সেই ব্যক্তিগত জায়গা হচ্ছে এই অঙ্গ, এইখানে যেমন থাকে স্ত্রী, সেই জন্য ঈশ্বর তিনি বাকিদের পঞ্জরের ভার দিয়ে তার থেকে তিনি ভগবানের সৃষ্টি করেছিলেন। আজকে স্বাগতা তার জন্য প্রার্থনা জানাবো, ঈশ্বর তাদের একে অপরের পরিপূরক হিসাবে সৃষ্টি করে জগতে পাঠিয়েছেন। আর তাই তারা সেই বিবাহ বন্ধনে উভয় পরিবার আমৃত্য যে আমাদের সুযোগ খ্রিস্ট অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও পবিত্রত্ব সহবাহিতা, শান্তি, সান্ত্বনা, আনন্দ, সহযোগ্য, বিশ্বাস ও প্রত্যাশা, সেই স্বাস্থ্য আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে হিসেবে তোমার এই দুই সন্তান ঋতুদীপ এবং শান্তার সঙ্গে ভাই পরিবার জায়গা ছেড়ে দিন ওরা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। শুভ সকাল শুভ রাতে এই জীবনে পেয়েছি
পেয়েছি তোমায়, তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি আমার চিরসাথী, শুভ সকাল শুভ রাত্রি, এই জীবনে পেয়েছি তোমায়, তুমি আমার, আমি ঠিক আছে তাহলে দাও আর ঘর ঢোকো ওই आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
खिला तो मैं सूरज, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदली संदली
मरमरी मरमरी। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधे तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चला आया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरी नाम। नजरों ने तेरी छुआ, तू है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है। जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। तकदीर की कश्ती
मोहब्बत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तो हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। Feel it inside, don't know why, I feel it inside.
ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, हाँ दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा